میں سیمی فائنل مقابلوں کے نتائج کا اعلان کر رہا ہوں. دوسرا سیمی فائنل مقابلہ کس کس کے درمیان ہوا؟ فراق گورکھپوری اور جوش ملیح آبادی. کون سی ٹیم جیت رہی ہے؟ یس، فراق گورکھپوری ٹیم کو ملے ہیں 1181 نمبرات اور جوش کو ملے ہیں 1041. جوش ٹیم کس کی ہے؟ کون سا کالج؟ تو کون سی ٹیم فاتح ہے اس میں؟ فراق گورکھپوری. اب دیکھیے سیمی فائنل، پہلا سیمی فائنل. والی ٹیم کون ہے؟ ہاں، اور سراج. کون سی ٹیم جیتنے والی ہے؟ پھر یہ رزلٹ تو غلط ہے میرے پاس. تالیاں بجائیے ولی اورنگ آبادی کے لیے 1012. چلو بہت بہت مبارک. اب آپ کی انٹری کہاں ہو گئی ہے؟ ہاں، ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کو. ٹھیک ہے. اور سراج اورنگ آبادی 1100 کتنے ہیں؟ 1147. تو فائنل میں کون ہے؟ سراج اورنگ آبادی اور فراق گورکھپوری. جلدی سے آ جائیے. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد یہ سیمی فائنل مقابلہ ہونے جا رہا ہے. چلیے یہ مقابلہ شروع ہوگا جناب محبوب خان پٹھان صاحب کے دیے ہوئے شعر پر، اور فراق گورکھپوری ٹیم اس شعر پر بیت لگائے گی. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو پتھر دے دے، کنکر دے دے. یہ ہے اعجاز ان کی گفتگو کا، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے. ہماری پیاس کا معیار یہ ہے کہ خود بڑھ کر سمندر بولتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب بولتا ہے. یہ یوں مطمئن سے آئے ہیں کھا کر جگر پہ چوٹ، جیسے وہاں گئے تھے اسی مدعا سے ہم. میم. میری تکمیل میں شامل ہے تیرا بھی حصہ، میں اگر تجھ سے نہ ملتا تو ادھورا رہتا. کیا کہنے. دونوں ٹیمیں یہی یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ شعر بولنے کے لیے آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے، اس کو ضائع نہ کریں آپ. چلیے. اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بے تاب نہا، یا آپ دل بے تاب ہے ہم. میم. میں وہ مجنوں ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو، جس کی زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا. الف. اس زندگی میں اتنی فراغت کسے نصیب، اتنا نہ یاد آ کے تجھے بھول جائے ہم. بہت خوب. میرا جدا مزاج ہے ان کا جدا مزاج، پھر کیسے ایک ہو جائے اچھا برا مزاج. جیم. جینے کا ہمیں خود نہ ملا وقت تو کیا ہے، لوگوں کو سکھاتے رہے جینے کا ہنر ہم. بہت اچھے، بہت اچھے. میم. ممکن ہے نالا جبر سے رک بھی سکے اگر، ہم پر تو ہے وفا کا تقاضا جفا کے بعد. 200 برس میں وجد سراج و ولی کے بعد، اٹھے ہیں جھومتے ہوئے خاکے دکن سے ہم. میم. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے.
ये یقی ہے کہ گما ہے مجھے نہیں معلوم، یہ آگ ہے کہ دھواں ہے مجھے نہیں معلوم. بہت خوب. میم مسرت کی سحر دیکھی نہیں ہے، مسلسل شام غم ہے اور میں ہوں. نون نظم و غزل کا جادو جن میں سب کے سر چڑھ کے بولے، شہر سخن میں ہونے والے وہ ہنگامے آپ کے نام. میم مجھے منظور ہے ہر بات تیری، سرے تسلیم خم ہے اور میں ہوں. نون نہیں جب دنیا کو پرواہ ہماری تو دنیا کی پرواہ کیوں کرے ہم. میم مجھ سے الجھ رہے ہیں اندھیرے قدم قدم، پھر آفتاب بن کے نکلنا ہی پڑے گا. الف اس نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا کہ کوئی ہے، محفل میں اٹھا شور بیک لخت کے ہم. شور کو ذہن میں رکھیے. کہاں ختم ہوا آپ کا؟ میم. ٹھیک ہے، میم ذہن میں رکھیے اور تھوڑا رک جائیے. شور پر سے مجھے مائل خیر آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، مقطع ہے ان کا کہ شور اٹھا قتل گاہ میں کہ مائل کا سر ہے یہ. شور اٹھا قتل گاہ میں مائل کا سر ہے یہ، کاٹا تو جا سکا ہے لیکن جھکایا نہ جا سکا. چلیے میم مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہے زیاد. بہت خوب بہت خوب. دال دور سے آئے تھے ساقی سن کے میں خانے کو ہم، بس ترستے ہی چلے افسوس پیمانے کو ہم. میم میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے. بیٹے کس کا شعر ہے یہ؟ حمایت علی شاعر. شاباش. چلیے یاد ہے ان آنکھوں کا وہ عالم، نشہ بھی کم کم ہوش بھی کم کم. میم میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. الف اس کی دلیل نے کیا اس بار لاجواب، ہر بار جیت جاتے تھے زور بیاں سے ہم. زور بیاں ہی سے جیتے ہیں آپ. میم میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. بہت خوب. کس کا شعر ہے بیٹے یہ؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ راحت اندوری کا شعر ہے. چلیے رکھ دو. وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم. بہت اچھے بیٹا بہت اچھے بہت خوب. میم میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. القط. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. صحیح ہو گیا بیٹے، آگے بڑھنا آپ. چلیے بڑھیے آپ آگے. اب کسی کو دیکھ کر ایک سمت مڑ جاتے ہیں ہم، جس سے ملنا چاہتے ہیں اس سے کتراتے ہیں ہم. سمت بولا ہے آپ نے، سمت غلط ہے، سمت بولا کیجئے. چلیے میم میں اپنے فن کی بلندیوں سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو میں خود مقام لے لوں گا. کیا اعتماد ہے. بہت خوب. لے لوں گا. اس نے اتنا کیا نظر انداز، سب کی نظروں میں آ گئے ہم. محشر میم ہاں بولو بیٹے. محشر میں گئے شیخ تو اعمال نہ دارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارد. واہ 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 واہ. چلیے دال. دے کے جاتے ہو زندگی کی دعا، کیا تمہارے بنا جیئیں گے ہم. میم مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. الف
اس کے بغیر آج بہت جی اداس ہے، جالب چلو کہیں سے اسے ڈھونڈ لائے ہم۔ واہ۔ میم۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کس کا شعر ہے؟ غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ شاباش۔ یہ فکر یہ خیال عزیز آپ کا نہ ہو، کچھ شعر سن رہے تھے ابھی وارسی سے ہم۔ میم۔ موت سے ہاتھ ملایا ہے کھلی آنکھوں سے، یاد رہ جائے گی تیری یہ ادا تیرے بعد۔ دال۔ دنیا کو شاندار کا مطلب نہیں پتا، مطلب ہمارے یار کا مطلب نہیں پتا۔ الف۔ اے ارض دکن میں تیرے ماحول پہ قربان، جنت میں بھی آئے گا تیرا کیف فضا یاد۔ دال۔ دلی تو عجب شہر ہے، زمانے سے جدا ہے، 100 بار لٹ لٹ کے 100 بار بسا ہے۔ یہ کیسی چل پڑی ہے ہوا تیرے شہر میں، اپنوں پہ اعتبار نہ غیروں پہ اعتماد۔ یہ شعر پہلے ہوا ہے کیا؟ سر پچھلے مقابلے میں ہوا تھا۔ اچھا یاد، دال سے بولیے۔ دوست نے پھیر لی نگاہ شفیق، ہو گئی کیا خطا نہیں معلوم۔ میم۔ مجھ سے مل ورنہ میں رقیبوں سے سب کہہ دوں گا، دشمنی اب کی تیری اور وہ پہلا اخلاص۔ سواد۔ صاف بناوٹ ناد و ادا میں سب سے نرالا طرز جفا، آنکھوں سے ظاہر غیر کی الفت، مجھ سے مروت ہائے ستم۔ کون سی بحر ہے بیٹے؟ یہ طویل بحر ہے نا، بہت طویل ہے۔ چلیے میم۔ میرے اپنے نہیں ہیں آج اپنے، یہی تو ایک غم ہے اور میں ہوں۔ نون۔ نظر نظر پہ ہے بندش، نفس نفس ہے غلام، یہ زندگی ہے تو اس زندگی کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ میم۔ میں ہار جاؤں مگر منزل قریب ہے۔ پھر سے بولو بیٹے۔ میری غزل کا رنگ غنیمت سمجھ کر پھر، پانی کا دور عام ہے میرے لہو کے بعد۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ دال۔ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد۔ دال۔ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ دال۔ بے حشر کے وعدے پہ تمہیں کون بھلا قرض، تم لے کے نہ دیتے ہو کسی کا نہ دیا قرض۔ خرز۔ زوات۔ زمین لالا سے روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ بہت خوب۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ میم۔ مرکز رہا ہے علم ہنر کا میرا کالج، استاد کا شاگرد کا بڑھتا رہا نالج۔ بہت اچھے بہت اچھے، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ جیم۔ جو ایک نسل فرمایا کو پہنچے، وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کرے ہم۔ میم۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ الف۔ آؤ کہ آج ختم ہوئی داستان عشق، اب ختم عاشقی کے فسانے سنائے ہم۔ میم۔ منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کرو گے، مجرم ہے اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے۔ یہ جسم فقط ایک طرف کا ہے مسافر، جا کر پھر اسی جسم میں آنے کے نہیں ہم۔ میم۔
मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ये मेरा इल्हाम है, वो मेरी तदबीर है, मैं न जुनू का असीर, मैं न खिरत का गुलाम। मीम। मेरी हस्ती है खल्क़ मुरव्वत का चिराग, मैं जमाने को नए अज़्म की लौ देता हूँ। नून। न क्यों दिल से बातें करें हम मुसलसल, यही एक मुनिस यही एक हमदम। मीम। मेरी जफा तलबी को दुआएं देता है, वो दश्त सादा, वो तेरा जहान बेबुनियाद। दाल। दामन पे दरे दाग मोहब्बत नहीं एक भी, लगता है मियाँ तू मुझे मक़हूर मिनल इश्क। काफ। कहे मेरी तबाही पे लगाने वाले, तू अभी वाकिफ आराम नहीं है शायद। दाल। दिल सताने के सैकड़ों अंदाज, दिल सताने के हैं हजार तरीक। काफ। कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत खूब। दाल। दिल में तीरे इश्क है, फर्क पर शमशीर इश्क, क्या बताए पड़ गई है पाँव में जंजीर इश्क। खाफ। कदम सूए उक़बा, नजर सूए दुनिया, किधर देखना था किधर देखता है। यूं बेरुखी से पेश न आ अहले दिल के साथ, उठ कर चले न जाए तेरी अंजुमन से हम। मीम। मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। तोएं। ताक़े अबरू में सनम की खुदाई रह गई, अब तो पूजेंगे इसी काफिर के बुतखाने को हम। मीम से बोलिए। मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां पर खड़ा था वहीं दीवार गिरी। ये कायनात तो किससे मिलती है छोड़िए, अपनी ही जात से ना हुए मुस्तफीज हम। मीम से मार रही हैं आपको ये। मैं शौक सफर छोड़कर बैठा था बा आराम, क्यों आ गई ऐसे में तेरे घर की फजा याद। सर रिपीट हुआ ये? पिछले मुकाबले में। इस मुकाबले में पहली बार बोला गया है। दाल। दिलकश ऐसा कहा है दुश्मने जा, मुद्दई है पे मुद्दआ है इश्क। काफ। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ये हरम ये दैर ये होशो खिरत की गुम रही, हर कदम कुछ दूर ही होते गए मंजिल से हम। मीम। मंजिल तेरी तलाश में घूमेंगी दर बदर, खल्क़े खुदा की राह से पत्थर हटा के देख। क्या कहने। हम लोग आज क्या है अधूरी हिकायतें, अब दास्तान अपनी सुनाए कहाँ से हम। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्श पा मिला। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खूब बहुत खूब। अलिफ से। आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, मेरी आंखों से पूछो कितने लाजवाब हो तुम। वाह कितने लाजवाब हो तुम। उधर इशारा करके बोलो एक बार फिर से। रुको रुको। आईना क्या देगा उधर 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 उनकी तरफ इशारा करके। आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, मेरी आंखों से पूछो कितने लाजवाब हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए मीम से।
मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा मंजिल तुझे पुकारे। क्या कहने सब ये नहीं है देख कर आए हैं दोज़ख या बहिश्त, बंदगी करते हैं अपने दिल के बहलाने को हम। मीम। मुसलसिल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं कभी मंजिल नहीं पाते। ये याद कुछ आता नहीं किस वास्ते रोजे अजल, आसरे पे किसकी उठ आए तेरी महफिल से हम। मीम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। अलकत मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सही हो गया जी सर। तो अभी समंदर तलाश करने का यह मशवरा मिल गया है आपको, तो जाहिर कीजिए कि आपने समंदर तलाश कर लिया है। राहे वफा में जी के मरे मर के भी जिए, खेला इसी तरह से किए जिंदगी से हम। मैं वो मिट्टी हूँ है जो चाक की गर्दिश में असीर, तू अगर हाथ लगा दे तो संवर जाऊंगा। अलकत मैं वो मिट्टी हूँ है जो चाक की गर्दिश में असीर, तू अगर हाथ लगा दे तो संवर जाऊंगा। अलकत मैं वो मिट्टी हूँ है जो चाक की गर्दिश में असीर, तू अगर हाथ लगा दे तो संवर जाऊंगा। अलकत कितना टाइम है सब इनका अभी? मैं वो मिट्टी हूँ जो है चाक की गर्दिश में 10 असीर, सेकंड तू का अगर टाइम हाथ लगा दे तो संवर जाऊंगा। सही हो गया। हो गया सही? इनसे हुआ क्या? आपने सही किए, उन्होंने किए। इन्होंने किए। चलिए आगे बढ़िए। आंसू है कफन पोश, सितारे है कफन रंग, लो चाक किए देते हैं दामाने शहर को हम। 1 मिनट 10 सेकंड होते ही बेल बजाइए सब, एक मरतबा आप, सिर्फ एक ही मरतबा बजाने का। चलिए। मीम। हाँ। मिट्टी की बनी हो मिट्टी में ही मिल जाऊंगी, रोती हुई आई हूँ रुलाती हुई चली जाऊंगी। बातें कर रही है आप, शेर सुनाइए। शेर सुनाइए। दूसरा वाला। बेटे इसी को जरा अच्छे से पढ़ो आप। शेर अच्छा सुनाया आपने, लेकिन शेर की तरह सुनाइए इसको। मिट्टी की बनी हूँ मिट्टी में ही मिल जाऊंगी, रोती हुई आई हूँ रुलाती हुई चली जाऊंगी। हंसते हुए नहीं जाओगी। चलिए। ये किस करने का फल होगा, ये कैसी रुत में जागे हम, तेज नुकीली तलवारों के बीच में कच्चे धागे हम। मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है तुझमें, मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है मुझमें, सरे दीवार लिखता हूँ पसे दीवार के किस्से। बहुत उम्दा शेर सुनाया आपने, जोरदार तालियां बजाइए इस शेर के लिए। किस्से। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ का रे मसीहा क्यों करें हम। मीम। मिजाजे यार की कब तक अजियतें सहता, अना परस्त था वो शख्स मर गया होगा। अलिफ। आखिर तेरे गम में मर गए हम, भरना था जो दुख सो भर गए हम। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ तसरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। यार अब उस महबूब को फिर देखेंगे हम, अपनी आंखों से उसे यहाँ जलवागर देखेंगे हम। मीम। मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। अलिफ। ए मेरे खुदा तू ही बचा अर्ज वतन को, अब जाके कहाँ शिकवे बेदात करे हम। मीम। मुतवातिर मीम के हमले कर रही हैं ये।
चलिए आप बोलिए। मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा था ये कसूर के परखा गया गलत। तो इससे भी आप ही को बोलना है। तय कर चुके मराहिले शम्सो कमर को हम, ऐ काश ये खबर हो कि जाए किधर को हम। मीम। मिल भी जाए तो वो कतरा के निकल जाता है, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाता है। वसीम साहब, आवाज आ रही है आपकी, चलिए। ये जिंदगी की रुदाद मुख्तसर है फानी, वजूद दर्द मुस्लिम इलाज ना मालूम। मीम। मेरे उरूज की शाहिद है पस्तियां मेरी, बड़ी बुलंदिए परवाज से गिरा हूं मैं। नून। नहीं खस्ता हाली पे ना मुतमईन हम, यही टाट मखमल यही टाट रेशम। मीम। चलिए आप बोलिए। मुझसे तुम्हें नफरत सही, नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा न तमाशा कोई दिन और। रे, आपको ही बोलना है रे से। रफ्ता रफ्ता इश्क मानू से जहां होता चला, खुद को तेरे हिज्र में तन्हा समझ बैठे थे हम। मीम। फिर से आपकी झोली में। मुझे ना अजनबी समझो ए मेरे हमसायो, यही मकान था मेरा किसी मकान के बाद। देता है लाख तरह से तस्कीन, मर्ज हिज्र में दवा है इश्क। खाफ। कहे सारे एक एक करके हुए मुल्क बदर, मुस्कुराहट का अजब कहत पड़ा तेरे बाद। मुल्क बदर, दाल से बोलना है आपको। मुल्क बदर, हाँ रे। जी नहीं जी, सर, दाल है मेरे बाद, दाल पे खत्म हुआ सर, बीच में था सर वो। फिर से सुनाओ बेटे, जरा जोर से बोलो, सुनिए आना। कहे सारे एक एक करके हुए मुल्क बदर, मुस्कुराहट का अजब कहत पड़ा तेरे बाद। मुल्क के बदर फिर बोला है आपने, आपकी तस्दीक किए थे हमने कि मुल्क बदर है वो। चलिए दाल से बोलिए आप। दुनिया के लोग रखते हैं तदबीर से गरज, हमको है अपने मालिक तकदीर से गरज। गरज, जुआद। जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहे, वो हो गुनाह से पहले के हो गुनाह के बाद। दौलत। ये एक मिनट, ये बोल चुके हैं ना अभी इस मुकाबले में? नहीं सर, रिपीट हुआ ना? नहीं सर, पिछले मुकाबले में हुआ। अच्छा चलिए दाल से बोलिए आप। दौलत को लात मार के बैठे हैं खाक पर, क्या तेरे खाक सारों को अक्सीर से गरज। जुआद। जब्त गम और किस तरह होगा, मैं अपने आंसू पी रहा हूं। नून। नजर से दूर है दिल से जुदा, न हम है न तुम, गिला करे भी तो क्या बेवफा न हम है न तुम। मीम। टाइम हो गया है इस दौर का, इनका हो गया है, 10 सेकेंड हो गए, आप बोलिए। मशहूर किसका नाम है झूठा जहान में, खाता है रोज कौन कसम पर कसम गलत। तो ऐसे आपको ही बोलना है बेटे। तालिब दाद सुखन आप भी है किसी से सलीम, वो के है जिसकी खामोशी में भी लाखों मफहूम। मफहूम। मीम। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मत सहल हमें जानो
फिरता है फलक बरसों। इस तरह से बोलिए। पढ़ना डबल। हाँ, मत सहल हमें जानो, यहां हमें पे रुको मत, आप यही कहना मत चाह रहे हैं। सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। नून। नाजो अंदाज के शगुफों में नरगिसे फितना साज का आलम। मीम। मुसलमानों संभल जाओ, कयामत आने वाली है। एक ही मिसरा है बेटे। यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको बहुत सारे अशार याद हैं अच्छी तरह, एक ही मिसरे में काम चला रहे आप। ये भी बात कर रहे हैं ना उनसे। चलो, आपको ये शेर मुकम्मल है याद तो सुनाओ, या कोई दूसरा शेर सुनाओ। यहां से देखिए टाइम इनका। मैं मौलिम हूँ, तदरीस को जू देती हूँ। नहीं, मैं मौलिम हूँ ना मुहज्जिब को। हो गया सब। चलिए आप बोलिए। मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है, आ कुछ भी नहीं पाया अब है हम। फिर से मीम आपकी झोली में। हमको ही बोलना है। अच्छा, आपको ही बोलना है। मुर्गान कफस को फूलों ने ऐशाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। मीम। मैं मौलिम हूँ, तदरीस है मेरा शेवा, न मुहज्जिब को मैं तहजीब की जू देता हूँ। मुहज्जिब नहीं बेटे, मुहज्जब। ये मुअज्जिज और मुहज्जिब ये अल्फाज गलत तलफ्फुज से बोले जाते हैं आमतौर पर। ये जेर से नहीं, जबर से हैं। मुअज्जज और मुहज्जब बोला कीजिए, ठीक है। चलिए। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करे हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करे हम। मीम। मुझसे गुफ्तगू करना है तो दिल लेकर आना, दिमाग वालों से हम कलाम नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार फिर से सुनाइए। मुझसे गुफ्तगू करनी है तो दिल लेकर आना, दिमाग वालों से हम कलाम नहीं करते। ये दौर खत्म हो गया। चलिए, इसी शेर के साथ ये दौर खत्म हुआ है। चलिए अब खत है अल्फाज। सिराज औरंगाबादी और फिराक गोरखपुरी टीम मुतवज्जे है पूरी तरह। यस सर। अब मैं लफ्ज बोलूंगा फिराक गोरखपुरी के लिए। बाग। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। शमा। रोशन नहीं, शम्मा भी रोशन थी शब को, यार भी महफिल में था, जान देता किस पे परवाना बड़ी मुश्किल में था। महर। एक किरण महर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी है मगर सुबह हमारी होगी। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। अब काम आपने लिया है हिम्मत से, तो लफ्ज भी आया है आपके लिए, हिम्मत। उसको सहरा में बबूलों के हवाले कर दो, एक कतरे की नहीं, एक कतरे की ये हिम्मत के वो दरिया मांगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सितम। हमको सितम अजीज, सितमगर को हम अजीज, ना मेहरबान नहीं है अगर मेहरबान नहीं। हमको गिनती आती शोएब साहब। अब सिराज औरंगाबादी के लिए दोस्त। मेरा ज़मीर बहुत है मुझे सजा के लिए, तू दोस्त है नसीहत न कर खुदा के लिए। रहने दो बेटे, पानी पीने का है। दूसरा लफ्ज है निगाह।
نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تیسرا لفظ ہے لب، لام بے لب. تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سو کہوں گا. اب لفظ ہے آپ کے لیے مکتب. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. شیشہ، شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے. بہت خوب بہت خوب. ان دونوں ٹیموں کے لیے زوردار تالیاں. اور اب ہے مصرع اولا و ثانی کا دور. فراق گورکھپوری کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب جیا کرتے ہیں. چلیے بہت خوب، زوردار تالیاں اس ٹیم کے لیے. اب میں آپ کی خدمت میں مصرع پیش کر رہا ہوں، سراج اورنگ آبادی ٹیم کی خدمت میں. نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، نہ لئے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اور یہ شعر آیا ہے آپ کے لیے. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد. مکمل شرح. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. چلیے ان دونوں ٹیموں کے لیے زوردار تالیاں. اور اب جو دور ہے بیٹے وہ فائنل میں ہی آتا ہے. کون سا دور ہے؟ عکس ذات. اس میں آپ کو تصویر دکھائی جائے گی، تصویر کو آپ کو پہچاننا ہے، شاعر کا نام بولنا ہے اور ان کا کوئی شعر سنانا ہے. دونوں ٹیمیں تیار ہیں اچھی طرح؟ یس سر. شعیب سر آپ دکھائیں گے تصویریں؟
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. فراق گورکھپوری ٹیم کے لیے سراج اورنگ آبادی ٹیم دکھائے گی. کوئی ایک تصویر نکالیے اس میں سے, ٹیم کو بھی دکھائیے اور سامعین کو بھی دکھائیے. ادھر ان کو دکھایا آپ نے, پہچانتے کیا ان کو؟ یس سر. نام بولیے. شفیق فاطمہ شیرا. شاباش. شیر. شفیق فاطمہ شیرا. شیر بولو. شیر. تیری خاک پاہند کا راز عظمت, تیری زندگی میرے خوابوں کی منزل. بہت خوب. دوسری تصویر. سب کو دکھاؤ. چلیے شیر نام بولیے. حسرت موہانی. ہے مشق سقنجاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. شاباش. تیسری تصویر. ان کو دکھاؤ. ان کو پہچانتے آپ؟ جی سر. کیا نام ہے ان کا؟ پروفیسر سلیم محی الدین. ان کا نام ہے سلیم محی الدین. پروفیسر ان کا عہدہ رہا ہے. شیر بولیے. ایک عنایت کا نام گھر ہے سلیم, نیکیوں کا صلہ ہے دروازہ. بہت خوب بہت خوب. اگلی تصویر. نام بولیے. مخدوم محی الدین. شیر بولیے. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. بہت خوب. 5 ہو گئے شعیب صاحب. ایک اور دکھائیے. خوش قسمت ہیں آپ. چلیے نام بولیے. وحیدہ نسیم. شیر بولیے. ہم اجنبی ہیں آج بھی اپنے دیار میں, ہر شخص پوچھتا ہے یہی تم یہاں کہاں. بہت خوب. اورنگ آباد کی 2 بہت معزز خواتین شعراء آپ کے حصے میں آئی تھی اور آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے ان کو پہچان کر, ان کا شعر سنا کر. چلیے نکالیے تصویر اور ان کو دکھائیے اور سامعین کو دکھائیے بعد میں. پہلے ان کو پھر سامعین کو. چلیے پہچانتے ہیں ان کو آپ؟ نام بولو. مائک بند مت کرو بیٹا. احمد ندیم قاسمی. شیر. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اگلی تصویر. ان کو پہچانتے؟ جی. حمایت علی شاعر. شاباش. شاعر یہ زمیں حضرت غالب کی زمیں ہے, ہر شیر طلب کرتا ہے خونے رگ جاں اور. بہت خوب بہت خوب. یہ تصویر کس کی ہے؟ جان ایلیا. جان ایلیا کا کوئی شعر بولیے. باز آ جاؤ محبت سے محبت کرنے والوں, جان نے ایک عمر گوائی ہے ملا کچھ بھی نہیں. کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ہال میں موجود سب لوگ سن لیں اور اپنی گرہ میں باندھ لیں یہ شعر. چلیے. اسرار الحق مجاز لکھنوی. شاباش. شیر. بخشی ہے ہم کو عشق نے وہ جرت مجاز, ڈرتے نہیں سیاست اہل جہاں سے ہم. اگلی تصویر. معین احسن جذبی. شیر سنائیے. اے موج بلا ان کو بھی ذرا 2-4 تھپیڑے ہلکے سے, کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. یہ شعر بیٹے آپ نے صحیح بولا ہے, لیکن اس کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے. اے موج بلا ان کو بھی ذرا 2-4 تھپیڑے ہلکے سے, کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں.
اس کے بعد ایک دور اور ہے جس کا نام ہے رفتار دور. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ ایک لفظ ہم بولیں گے یا شعر بولیں گے, اس شعر میں سے کوئی بھی لفظ چن کر آپ اس کو شعر میں استعمال کرو گے. مطلب جس شعر میں وہ استعمال ہوا ہے وہ سنائیں گے آپ. جی سر. ٹھیک ہے؟ جی سر. میں بول رہا ہوں شعر. باری ہے فراق گورکھپوری ٹیم کی. زمین زیر قدم سر پر آسمان رہا, زمین زیر قدم سر پر آسمان رہا, ہماری قید کو کتنا بڑا مکان رہا. یہ قدم قدم بلائے یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. زندگی ہم کو نہیں بولنا. ہاں بولیے. مجھے زندگی کی دعا دینے والے, ہنسی آ رہی ہے تیری سادگی پر. لفظ بولیے اور سنائیے. دعا. دعا کرو میری خوشبو پہ تبصرہ نہ کرو کہ ایک رات میں کھلنا بھی تھا بکھرنا بھی. خوشبو کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. بہت خوب بہت خوب. ایک منٹ رک جائیے. کس کا شعر ہے؟ پروین شاکر. شاباش. چلیے بولیے. بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے. شاباش شاباش. لوگ. نفرت نے ان کے گھر میں بھی جالے بنا دیے, دروازے صرف اپنے سجائے ہوئے ہیں لوگ. لوگ. ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ, دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ. جی. لوگ. لوگ ریپیٹ نہیں ہوگا, جو استعمال ہو گیا. چلیے آپ دوسرا بولیے بیٹے. شعر ریپیٹ کرو. نفرت نے ان کے گھر میں بھی جالے بنا دیے, دروازے صرف اپنے سجائے ہوئے ہیں لوگ. نفرت کے صحرا کو بجھاؤ, خون کے دریا پار کرو, جو رستہ ہموار نہیں ہے اس کو بھی ہموار کرو. کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. چلیے. خون تیری جفا وفا سہی, میری وفا جفا سہی, خون کسی کا بھی نہیں, تو یہ بتا ہے کیا شفق. وفا. 5 ہو گئے نا. نہیں سر. چلیے وفا سے بولیے. تیری وفا کا معال کیا ہو یہ سوچنا بھی روا نہیں ہے, وفا کے بندے وفا کیے جا, وفا کا کوئی صلہ نہیں ہے. صلہ. جی. آپ دولت کے ترازو میں دلوں کو تولے, ہم محبت سے محبت کا صلہ دیتے ہیں. بہت خوب. ہو گئے بیٹے 5 ہو گئے. چلیے اب ان ادوار کے بعد یہ مقابلہ یہاں ختم ہوتا ہے. اور آپ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ جا کے بیٹھ سکتی ہیں. سر یہیں بیٹھنے دیجیے. اچھا یہی بیٹھیے. کیونکہ ابھی نتیجہ کتنی دیر میں آئے گا. ہاں 5 منٹ تک وہیں بیٹھی. سر ہمیں ایک غزل سنانا. سناؤ. غالب کی غزل ہے. بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے, بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک, ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر, ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا, ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا, غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے. شاباش.
तेरा दस्ते सितम है और मैं हूँ, मेरा छोटा सा दम है और मैं हूँ, ये दुनिया है अलम है और मैं हूँ, तेरी तग़े सितम है और मैं हूँ, मेरे अपने नहीं है आज अपने, यही तो एक गम है और मैं हूँ, खुदा जाने कहाँ ले जाए वहशत, तेरा नक्शे कदम है और मैं हूँ, मुझे मंजूर है हर बात तेरी, सरे तस्लीम खम है और मैं हूँ, मसरत की सहर देखी नहीं है, मुसलसल शाम गम है और मैं हूँ। डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब से दरखास्त है कि वो बैतबाजी के मुकाबले के बारे में अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात का इजहार फरमाएं और मुशाहदात का भी। और मुशाहिदा वारिसान हर्फ कलम के सदर मोहतरम जनाब वसील साहब, इस अंजुमन की रूह रवां मोहतरम खालिद सैफुद्दीन साहब, उनके तमाम शुरका, इस मुकाबले में शामिल मुख्तलिफ मदारिस की तालिबात और तलबा, इस मुकाबले के कन्वीनर और मुंतज़म आला जनाब अबू बकर रहबर साहब, मुकाबले के तमाम जजेस, ख़वातीन और हज़रात, सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जुमा का एक मुबारक दिन और इस मबरूक और सईद मौके पर इन तालिबात, मुख्तलिफ मदारिस से आई हुई इन तालिबात की सलाहियतों को देखकर मुझे बेइंतहा मसरत है, बेइंतहा खुशी हो रही है और मैं इन तालिबात को इनकी शिरकत पर, इनकी सलाहियतों पर और बिलखुसूस इनके हाफिजे पर मुबारकबाद देता हूं। बैतबाजी दरअसल हाफिजे ही का मौजज़ा है, हाफिजे ही का कमाल है और आपने मुख्तलिफ असातिज़ा के, मुख्तलिफ शोरा के कलाम को अज़बर किया, उसको याद रखा और बर वक्त इन अशार को आपने यहां सुनाया। आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं समझता हूं उनके असातिज़ा, जिन हजरात ने इन बच्चों की तरबियत का फरीजा निभाया, इन बच्चों को ऐसे अशार याद करवाए जो महफिलों में सुनाए जा सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि चंद फिलफोर कहे गए अशार के अलावा तमाम ही अशार बेइंतहा महज़ब, बेइंतहा ज़बानों अदब के अमीन और हमारी रिवायतों के पासदार, इन अशार पर, इन अशार को हिफ्ज़ करने पर, याद करने पर और बर वक्त ऐसी महफिलों में उन अशार को फिलफोर अदा करने पर मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं। अशार के अलावा इन बच्चों ने दूसरा कमाल ये किया, अब हम लोगों का आप जानते हैं, हमें गालिबन अबू बकर और खालिद सैफुद्दीन ये दो ही हजरात हैं जो हाफिजे के एतबार से हम सब पर सबकत रखते हैं। छोटी छोटी तफसीलात, छोटी छोटी जुजियात ये सब जानते हैं। हमारे हाफिजे बतदरीज अब माऊफ तो नहीं हो रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं और सबसे
مجھے اچھی بات یہ لگی کہ مختلف شعراء کی تصاویر عکس دکھائے گئے. ہم جیسے لوگوں کو بھی بڑی دقت ہوتی ہے. وہ پرانی تصویریں احمد ندیم قاسمی کون ہے, شفیق فاطمہ شیرہ کی بہت پرانی تصویر, وحیدہ نسیم کی پرانی تصویر, حسرت جے پوری کی ایک بزرگانہ تصویر, حضرت موہانی کی ایک بزرگانہ تصویر. ان بچوں نے فوراً ان تصاویر کی نشاندہی کی اور ان کے اشعار بھی سنائے. میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا جو ایک اہم فریضہ مختلف انجمنیں اور ان کے سرپرست وارثان حرف قلم کر رہے ہیں وہ آج تکمیل کو پہنچا. ایک بہت ہی اچھا فریضہ, اور میں اس کار خیر پر, اس مستحسن کام پر تمام ہی کو مبارکباد دیتا ہوں. بچی نے غالب کی ایک غزل سنائی تھی, آگے والی کیا شعر تھا بیٹا وہ؟ مت پوچھ کہ کیا حال ہے. اس کا ایک غیر منقولہ شعر ہے جو بڑا مشہور ہے کہ عاشق ہوں پر معشوق فریبی ہے میرا کام, مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. تو اور وہ بچی نے اس کو حذف کر دیا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا مستحسن کام ہے. اللہ آپ تمام کو خوشحال رکھے, امن و امان میں رکھے, اور آپ کی صلاحیتوں کو اسی طرح روز بروز ان پر نکھار آئے, ان میں اضافہ ہو. بہت بہت شکریہ. سامعین کرام, خواتین و حضرات, ججز نے ان دونوں ہی شرکاء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے. ایک ٹیم کا نام ہے سراج اورنگ آبادی, جو سروش گروپ آف اسکولز کی نمائندگی کرتی ہے, اور دوسری ٹیم منسوب ہے فراق گورکھپوری کے نام سے, اور یہ طالبات سر سید جونیئر اور سینئر کالج سے منسوب ہیں, سر سید کالج سے. ایک ٹیم نے اس مقابلے میں 1517 نمبر حاصل کیے ہیں, 1517 نشانات حاصل کیے ہیں, اور دوسری ٹیم نے 1364. تو ظاہر ہے جس ٹیم نے 1517 نشانات حاصل کیے وہ فاتح ہے, اور دوسری ٹیم جس نے 1364 نشانات حاصل کیے وہ دوسرے نمبر پہ, مفتو نہیں کہیں گے لیکن دوسرے نمبر پر ہے. لیکن مقابلے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ فتح اسی کو حاصل ہوگی جس نے امتیازی پرفارمنس یہاں پہ دکھایا ہے. تو 1517 جس ٹیم نے حاصل کیے, زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے. سراج اورنگ آبادی. کھڑے رہیے آپ, کھڑے رہیے اور جھک کے سلام کیجئے. جھکیے. جس ٹیم نے 1517 نشانات حاصل کیے وہ ہے یہ قابل بچیاں جو سراج اورنگ آبادی کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور یہ سروش گروپ آف سکولز کی طالبات ہیں. دوسری ٹیم کے لیے بھی اتنی ہی زوردار تالیاں. فراق گورکھپوری, کھڑے رہیے. فراق گورکھپوری, انہوں نے 1364 نشانات حاصل کیے. دونوں نے مقابلے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اپنی بہترین کارکردگی پیش کی, اپنے حافظے کے, اپنی یادداشت کے اور شعر گوئی کی بہترین مثالیں قائم کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ محض اشعار کو یاد کرنا, ان کو دہرانا, بر موقع استعمال کرنے ہی سے منسوب نہیں,
بلکہ یہ مقابلہ اس بات کا بھی بیان ثبوت ہے کہ بچے شعر بھی سلیقے سے پڑھ رہے ہیں، اور شعر کا سلیقے سے پڑھنا ہماری ادبی اور ہماری تہذیبی روایت کی برقراری کا بیان ثبوت ہے۔ بہت بہت مبارک بچوں آپ کو، جو جس ٹیم نے سراج اورنگ آبادی قابل مبارکباد، اور فراق گورکھپوری بھی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو اسی طرح حوصلہ رہے آپ کا برقرار، اسی طرح آپ مسلسل کام کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔